بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o mais clemente, o mais misericordioso. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Bendito seja aquele que revelou o divisor, esta revelação, o Alcorão, ao seu servo, o profeta Muhammad, para que seja para os universos uma admoestação. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Aquele que possui os céus e a terra e não tomou para si um filho e não tem parceiro em seu domínio e criou todas as coisas e determinou as suas devidas proporções. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Eles, muitos dos humanos, tomaram por divindade outros que não ele, que nada criaram, mas, na verdade, eles é que são criados. E que não têm poder para prejudicar ou beneficiar a si mesmos, e que não têm controle sobre a morte, ou sobre a vida, ou têm o poder da ressurreição. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. E os incrédulos dizem, este Alcorão, é apenas uma invenção que ele, o profeta Muhammad, fabricou, e auxiliaram-no nisso outros povos. Mas, na verdade, eles proferiram uma injustiça e uma mentira. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. E eles dizem, isso não passa de lendas dos povos antigos, que ele as teve reescritas e são ditadas para ele pela manhã e pela tarde. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Diz, quem o revelou este Alcorão foi aquele que sabe o segredo nos céus e na terra. Ele é o perdoador, o misericordioso. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. E dizem os incrédulos, que mensageiro é esse que come da nossa comida e anda pelos mercados? Porque não foi enviado um anjo para estar com ele como admoestador? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Ou porque não lhe foi enviado um tesouro dos céus ou uma plantação da qual ele pudesse comer? E os injustos dizem, vós apenas seguis um homem enfeitiçado. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Vê, Muhammad, o que atribuem a ti, mas eles perderam-se e não podem encontrar o caminho. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Bendito seja aquele que, se quisesse, lhe daria nesta vida algo melhor do que isso. Somos jardins sob os quais correm rios e poderia ter-lhe concedido palácios. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Mas eles negaram a hora, o dia do julgamento, e preparamos para aqueles que negam a hora, a chama ardente. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Quando ela, a chama, os vir, os incrédulos que recusaram a mensagem, de longe, eles ouvirão o crepitar da sua fúria. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا.
E quando eles forem lançados em um lugar estreito, acorrentados, eles clamarão pela sua própria destruição. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Não clamem hoje por uma destruição apenas, mas sim clamem por muitas destruições, porque nunca se livrarão do sofrimento. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Diz a eles, Muhammad, isso é melhor, ou o jardim da eternidade, prometido aos tementes a Allah. Tal será a recompensa e o seu destino final. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. Lá eles terão tudo o que desejarem, eternamente. É uma promessa atendida do teu Senhor. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. No dia em que ele reunirá os incrédulos e tudo aquilo que adoravam além de Allah, e dirá: fostes vós que desviastes esses meus servos, ou eles desviaram-se sozinhos do caminho? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Eles dirão: glorificado seja, não nos cabia tomar por protetores nada nem ninguém além do Senhor. Mas o Senhor os concedeu, a eles e aos seus pais, o desfrute da vida terrena. E eles esqueceram-se da lembrança e tornaram-se um povo arruinado. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Allah dirá aos incrédulos: eles desmentem-vos quanto ao que dizeis, e vós não podereis evitar o castigo nem obter ajuda. E quem é injusto entre vós, faremos com que prove um grande castigo. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. E não enviamos mensageiros antes de ti, Muhammad, senão que se alimentavam normalmente e andavam pelos mercados. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. E fizemos alguns de vós como um teste para os outros. Tu terás paciência, e o teu Senhor é sempre observador. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. E dizem aqueles que não esperam encontrar-nos: por que não foram enviados anjos para nós, ou por que não vemos o nosso Senhor? Eles certamente tornaram-se arrogantes dentro de si mesmos e tornaram-se insolentes em enorme soberba. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. No dia em que virem os anjos, no momento da morte, não haverá boas notícias naquele dia para os criminosos. E dirão: uma barreira intransponível entre eles e a salvação. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. E viremos as boas obras que fizeram e as transformaremos em poeira dispersa. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Os habitantes do paraíso naquele dia terão as melhores moradas e o mais belo lugar de repouso. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
no dia em que o céu se fenderá entre as nuvens e os anjos serão enviados, descendo dos céus. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. A soberania naquele dia, verdadeiramente, pertencerá ao Misericordioso e será para os incrédulos um dia difícil. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Será o dia em que o opressor morderá as suas mãos e dirá: queria eu ter seguido o caminho com o mensageiro. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Infeliz de mim! Quisera eu não ter tomado tal pessoa como amigo próximo, confidente. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ele, tal amigo, certamente desviou-me da lembrança desta revelação, depois que ela chegou a mim. E Satanás é sempre para o homem um desertor. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. E o mensageiro, Muhammad, dirá naquele dia: Ó Senhor, os idolatras do meu povo negligenciou este Alcorão. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. E assim fizemos para cada profeta um inimigo dentre os pecadores, criminosos. E o teu Senhor é suficiente para ti, Muhammad, como guia e socorredor. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. E dizem aqueles que descreem, porque o Alcorão não lhe foi revelado de uma só vez. Assim o fizemos para fortalecer o teu coração com ele. E o recitamos para ti, Muhammad, de forma gradual. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. E não te trazem um exemplo, uma argumentação contrária, sem que nós tragamos a ti, através de revelação, a verdade e a melhor explicação. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Aqueles que serão reunidos de bruços no inferno estarão na pior situação e são os mais desviados do caminho. موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. E nós demos a Moisés o livro, a Tora, e fizemos junto a ele o seu irmão Arão como seu ajudante. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Então dissemos: vão os dois para o povo que negou os nossos versículos. Então, por ter rechaçado os mensageiros e a revelação, o destruímos completamente. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. E o povo de Noé, quando negou os mensageiros, afogámo-lo no dilúvio, fazendo dele um sinal para as pessoas. E preparamos para os injustos um doloroso castigo. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. E também condenamos os povos de Ad e Tamud e os habitantes de Ar-Ras e muitas outras gerações entre eles. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. E a cada um deles nós apresentamos parábolas de advertência, e a cada um deles destruímos completamente por as terem rechaçado. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا.
E eles, os incrédulos de Maca, certamente passaram pela cidade sobre a qual uma chuva destrutiva foi derramada. Acaso não a viram? Mas eles, os incrédulos, não esperam ser ressuscitados. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. E quando te veem, Muhammad, tentam ridicularizar-te, dizendo: é este quem Allah enviou como mensageiro? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Ele quase nos desviaria das nossas divindades se não tivéssemos sido firmes em relação a elas. Mas logo saberão, quando virem o castigo, quem é o mais desviado do caminho. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Tu viste, Muhammad, aquele que tomou os seus desejos pessoais como uma divindade? Acaso serias tu o seu guardião? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Tu pensas que a maioria deles ouve ou compreende? Eles simplesmente são como o gado. Na verdade, eles estão ainda mais desviados do caminho. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. Acaso, Muhammad, não vês como o Senhor estende a sombra que resulta do movimento do Sol? Se ele quisesse, poderia tê-la mantido imóvel, mas fizemos do curso do Sol a sua orientação. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Em seguida, a recolhemos para nós, suavemente, desaparecendo na noite. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. E foi ele quem fez a noite como uma vestimenta, cobrindo o dia com a escuridão, o sono como descanso, e fez o dia para a ressurreição, para que façam as vossas atividades e busquem o vosso sustento. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. E é ele quem envia os ventos como boas novas, antes da sua misericórdia, a chuva, e enviamos dos céus água pura. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Para com ela dar vida a uma terra morta e dar de beber aos que nós criamos, ao gado e a muitas das pessoas. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. E certamente distribuímo-la entre eles, para que se lembrem de como Allah dá a vida após a morte. Mas a maioria das pessoas recusa-se por mera ingratidão. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. Se quiséssemos, poderíamos ter enviado um admoestador para cada cidade, para cada povo. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Então, não obedeças aos descrentes, mas combate-os com ele, com o Alcorão, com o máximo de empenho. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. E foi ele quem liberou os dois mares. Um é fresco e doce, e o outro salgado e amargo, e colocou entre eles uma barreira, como uma divisória intransponível. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. E foi ele quem criou o ser humano a partir do líquido seminal e estabeleceu relações consanguíneas e de casamento. E o teu Senhor é todo poderoso. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم
وكان الكافر على ربه ظهيرا. Mas eles adoram além de Allah o que não os beneficia nem os prejudica. E o incrédulo é um aliado do Satanás contra o seu Senhor. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. E não te enviamos senão como alviçareiro e admoestador. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Diz a estes incrédulos, Muhammad, não vos peço nenhuma recompensa por isso, por transmitir a mensagem. E quem desejar que trilhe um caminho até o seu Senhor. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Confia naquele que é eternamente vivo e não morre e glorifica-o com o seu louvor. Ele é suficientemente conhecedor dos pecados dos seus servos. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Aquele que criou os céus e a terra, de tudo o que está entre eles, em 6 dias, e depois elevou-se, subindo ao trono. O misericordioso pergunta a alguém que está bem informado sobre ele. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. E quando lhes é dito aos incrédulos, prostrai-vos diante do misericordioso, dizem sarcasticamente, e quem é o misericordioso? Devemos prostrar-nos diante daquilo que tu, Muhammad, nos ordenas? E isso aumenta a aversão deles quanto à fé. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Bendito seja aquele que fez nos céus as constelações e colocou nelas uma fonte de luz e uma lua brilhante. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. E ele é quem fez com que a noite e o dia se sucedam, para quem quer lembrar-se de Allah ou agradecer-lhe. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. E os servos verdadeiros crentes do misericordioso são aqueles que caminham sobre a terra com humildade e quando os ignorantes lhes dirigem a palavra, respondem paz. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. E são aqueles que passam parte da noite prostrados perante seu Senhor e em pé em oração. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. E são aqueles que dizem, ó Senhor, desvie de nós o tormento do inferno, pois o seu tormento é realmente incessante. إنها ساءت مستقرا ومقاما. E, certamente, um terrível lugar para se estabelecer e uma estância horrível. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. E são aqueles que, quando gastam, nem são extravagantes nem são avarentos, mas mantêm um meio termo entre esses extremos. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. E são aqueles que não clamam, não adoram junto a Allah por outras divindades e não ceifam a alma que Allah proibiu ceifar, exceto por uma razão revelada por Allah, e não praticam a fornicação. E quem fizer isso encontrará o seu castigo.
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Duplicado será para eles, os pecadores, o castigo no dia da ressurreição, e eles lá permanecerão humilhados. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Exceto aqueles que se arrependeram, creram e praticaram as boas obras. Para esses, Alá trocará os seus pecados por boas ações. E Alá é perdoador, misericordiosíssimo. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. E são aqueles que se arrependem e praticam as boas obras. Certamente, eles voltam-se para Alá com verdadeiro e aceite arrependimento. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. E são aqueles que não dão falso testemunho e quando passam por conversas ou coisas fúteis, passam por elas com dignidade. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. E são aqueles que, quando são lembrados dos versículos do seu Senhor, não se fazem de surdos nem de cegos perante a verdade. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. E são aqueles que dizem: ó Senhor nosso, conceda-nos das nossas esposas e dos nossos descendentes o conforto dos nossos olhos e faça de nós líderes, bons exemplos para os piedosos. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Estes serão recompensados com o aposento pela sua paciência, e lá serão recebidos pelos anjos com saudações e paz. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Eternamente lá estarão. Esse é um excelente local de estabelecimento e permanência. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Diz Muhammad aos teus: o meu Senhor não se importaria convosco, se não fosse por vossas súplicas. Mas vós, incrédulos, rejeitastes a verdade. Então a punição será imposta e perpétua.